अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम दारुल उलूम देवबंद में हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये मस्जिद रशीदिया है, दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद है। और इसमें हमने कल ज़ोहर की नमाज़ अदा की है जुमा के दिन। और इस वक्त हम मस्जिद रशीदिया के पीछे पार्क में बैठे हुए हैं। यहाँ पार्क में चंद तलबा इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्क हैं जो मस्जिद रशीदिया के पीछे है। और सामने ये जो आप गोल बिल्डिंग देख रहे हो ये दारुल हदीस व शेखुल हिंद लाइब्रेरी है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और इंशाल्लाह अगर अंदर जाने का मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह हम आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ। और यहाँ इस वक्त इम्तिहान की तैयारी चल रही है और बच्चे इम्तिहान में मसरूफ़ हैं, अरबी अव्वल से लेकर इफ्ता तक। और हम दर्जा इफ्ता में भी गए हैं, वहाँ के तलबा से हमने बात की है कि कौन कौन सी किताब यहाँ इफ्ता में पढ़ाई जाती है। और दौरा हदीस के चंद तलबा से भी हमने मुलाकात की है। और दारुल उलूम वक्फ देवबंद भी गए हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं दूसरी बिल्डिंग है, दरसगाहें हैं यहाँ जहाँ बच्चे दरस गाहों में पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दारुल हदीस व शेखुल हिंद लाइब्रेरी देवबंद की है। काफ़ी बड़ी इमारत है। ये देख लीजिए आप आराम से, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। असल में मोबाइल का कैमरा भी ठीक नहीं है। ये भी मदरसे की एक बिल्डिंग है। ये जो आप सामने गेट देख रहे हो, यहाँ मस्जिद में 3 मस्जिदें हैं मस्जिद मदरसे की। एक मस्जिद रशीदिया और एक कदीम मस्जिद और एक छत्ता मस्जिद जिसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं शेखुल हिंद एकेडमी दारुल उलूम देवबंद, ये जो आप देख रहे हैं यह है शोबाए अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब दारुल उलूम देवबंद। शोबाए अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब दारुल उलूम देवबंद। ये हैं शोबाए मुताला ईसाइत व दीगर मज़ाहिब दफ्तर महाना दारुल उलूम देवबंद। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ईसाइत के बारे में, शोबाए मुताला ईसाइत व दीगर मज़ाहिब।
یہ باب ظاہر ہے دارالعلوم دیوبند کا. یہ باب ظاہر دیوبند ہے. یہاں کو بھی اس کو بھی ہم دکھاتے ہیں اچھی طرح سے. یہ مدرسے کے پرانے حجرے ہیں، قدیم حجرے ہیں یہ. یہ جو آپ پارک میں دیکھ رہے ہیں یہ طلبہ ہیں، امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں. یہاں پارک میں جتنے بھی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہے. ان کا امتحان چل رہا ہے اور میں نے سنا ہے کہ عربی دوم اور سوم کا امتحان چل رہا ہے. ہم نے عربی دوم اور چہارم کے طلبہ سے بھی ملاقات کی. ان کے وہ پرچے، امتحانی پرچے بھی ہم نے دیکھے ہیں. غالباً جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہو یہ دورہ حدیث کا، یہاں دورہ حدیث کے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے. ہاں دارالحدیث ہے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہو دارالحدیث دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند کے بہت پرانے حجرے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. شعبہ خوش خطی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. دفتر مکاتب اسلامیہ دارالعلوم دیوبند. شعبہ خرید و فروخت. کتب خانہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند. شعبہ تعمیرات. یہ ابتدا کے طلبہ اس وقت پڑھائی میں مصروف ہیں.
ہاں ان سے ہمیں ملاقات کی ہے، افتاء کے طلبہ ہیں اور اب اندر جا رہے ہیں ہم. یہ شعبہ شعبہ مناظرہ. مسجد رشیدہ کی طرف جی. اب ہم پھر مسجد رشیدہ میں جاتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے طلبہ پارکوں میں امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. ان کا امتحان چل رہا ہے، سالانہ امتحان. الاختبار السنویہ، سالانہ امتحان ان کا چل رہا ہے. ہاں یہ آپ دیکھ لیجئے مسجد رشیدیہ کا سامنے والا حصہ. کافی بڑی مسجد ہے اور خوبصورت بھی کافی ہے. مسجد کے نیچے طلباء کے رہنے کی جگہ ہیں. مسجد کے نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں طلباء رہتے ہیں، رات کو ٹھہرتے ہیں. دارالاقامہ جس کو کہتے ہیں. یہ مسجد رشیدیہ کا یہ گیٹ ہے. سامنے والا گیٹ نہیں ہے، یہ تو سائیڈ والی دو گیٹ ہیں. اب یہ مسجد رشیدیہ کا اندر والا منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مسجد رشیدیہ ہے. یہ سامنے والا گیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو. یہ مسجد کے اندر، مسجد کے صحن میں بعض طلباء نماز پڑھ رہے اور بعض امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں. چلے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.